Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The cornerstone of a national vaccine production plant will be laid in Debrecen in eastern Hungary in less than 100 days, said the State Secretary of Economic Strategy and Regulation. Hungary needs a domestic plant that can start producing a Hungarian vaccine on its own at the end of 2022 to protect the life and health of Hungarians, said László György of the Innovation and Technology Ministry. He said that the University of Debrecen and its immediate surroundings have sufficient knowledge to provide Hungarians and the population of the Carpathian Basin with vaccines against pandemics and infectious diseases from the end of 2022. The Hungarian government has had a pragmatic and patriotic economic policy since 2010, he added. Prime Minister Viktor Orbán met the head of German defense giant Rheinmetall, Armin Paperger, in his office this week. They discussed the Hungarian production of Lynx armored infantry fighting vehicles, arms industry research and development, and ways to boost Hungary's defense and economy. They also discussed ways to strengthen Hungary's strategic partnership with the Düsseldorf-based company. The sides signed a cooperation agreement on joint development and manufacturing of short-range air defense missile systems, turret guns, and special medium-caliber grenades. Rheinmetall Hungary's regional strategy was also on the agenda. They looked at ways to involve other countries in this unique European initiative. The president of the Christian Democrats in the European Parliament, Manfred Weber, proposed criminalizing incitement to religion across the EU in the wake of recent anti-Semitic protests. Speaking about the recent developments in the Israeli-Palestinian conflict, the leader of the European People's Party in the European Parliament said that the EU must take sides in the rocket terror of Hamas, a jihadist Palestinian group, against Israeli civilians. The EU must condemn terrorist activities and support Israel in its right to protect itself, he said. In an interview with the German Berliner Morgenpost, he said that freedom of religion is a basic principle of the European social model, and the member states should investigate together if hate against religion should be criminalized in each member state. U.S. Secretary of State Antony Blinken on Tuesday called on Russia to avoid the militarization of the Arctic region. We've seen Russia advance unlawful maritime claims, particularly in its regulation of foreign vessels transiting the Northern Sea route, which are inconsistent with international laws, said Blinken at a briefing with Iceland's foreign minister in Reykjavik. The U.S. has previously accused Russia of making passing through the Arctic region subject to a permit for international ships. Russia has ambitious plans to build ports along the so-called Northern Sea route and has beefed up its military presence along its Arctic coastline. 4 rockets were launched from southern Lebanon towards Israel on Wednesday, said security sources. The rockets were fired from near Sedikin, a village in the region of Lebanon's southern coastal city of Tyre, said the sources. One of the rockets was intercepted by the Iron Dome missile defense system. The other supposedly landed in an open field. The rockets triggered sirens along the country's northern coast, in the port of Haifa and to the east of the port. It is not yet known who fired the rockets. There were no injuries reported, apart from a pause for a few hours. The rocket attack carried on yesterday. Hamas targeted not only southern Israel, but also the city of Beersheba and central Israel. Prime Minister Benjamin Netanyahu said that if deterrence is not achieved, conquering the Gaza Strip is not ruled out. You have only 2 ways to deal with Hamas. You can either conquer them, and that's always an open possibility, or you can deter them, he said to some 70 foreign diplomats in Tel Aviv. We're engaged right now in forceful deterrence, but I have to say we're not ruling out anything, said the Prime Minister. Israel is currently trying to decrease the capabilities, terrorist tools, and the determination of Hamas. U.S. President Joe Biden told Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on the phone that he expects an immediate and significant de-escalation in the Gaza conflict, as was reported by the White House. The president conveyed to the Prime Minister that he expected a significant de-escalation today on the path to a ceasefire, said White House spokeswoman Karine Jean-Pierre. The 2 leaders had a detailed discussion on the state of events in Gaza, Israel's progress in degrading the capabilities of Hamas and the other terrorist elements, and ongoing diplomatic efforts by regional governments and the United States itself, she said.
Denmark has lifted all restrictive measures implemented to curb the spread of the coronavirus pandemic. Nearly all venues, with the exception of nightclubs, are reopening on Friday in the Scandinavian country. The majority of lawmakers supported the decision. Despite the reopening, people will still have to respect social distancing rules, prove that they have been vaccinated or recently recovered from the virus, or produce a negative PCR test. And finally, for the weather will be cloudy and rainy. At the weekend, strong winds and significant colder temperatures can be expected than the seasonal average. The temperatures will range between 4 and 11 degrees Celsius in the mornings and between 15 and 22 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der Grundstein für eine nationale Impfstoffproduktionsanlage wird in weniger als 100 Tagen in Debrecen im Osten Ungarns gelegt, sagte der Staatssekretär für Wirtschaftsstrategie und Regulierung. Ungarn braucht ein einheimisches Werk, das Ende 2022 selbst einen ungarischen Impfstoff herstellen kann, um das Leben und die Gesundheit der Ungarn zu schützen, sagte László György vom Ministerium für Innovation und Technologie. Er sagte, dass die Universität von Debrecen und ihre unmittelbare Umgebung über ausreichende Kenntnisse verfügen, um Ungarn und die Bevölkerung des Karpatenbeckens ab Ende 2022 mit Impfstoffen gegen Pandemien und Infektionskrankheiten zu versorgen. Die ungarische Regierung verfolgt seit 2010 eine pragmatische und patriotische Wirtschaftspolitik, fügte er hinzu. Ministerpräsident Viktor Orbán hat diese Woche in seinem Büro den Chef des deutschen Verteidigungsgiganten Rheinmetall, Armin Papperger, getroffen. Sie diskutierten die ungarische Produktion von gepanzerten Linksinfanterie-Kampffahrzeugen, Forschung und Entwicklung in der Rüstungsindustrie sowie Möglichkeiten zur Ankurbelung der Verteidigung und Wirtschaft Ungarns. Sie diskutierten auch Möglichkeiten zur Stärkung der strategischen Partnerschaft Ungarns mit dem in Düsseldorf ansässigen Unternehmen. Die Seiten unterzeichneten eine Kooperationsvereinbarung über die gemeinsame Entwicklung und Herstellung von Kurzstrecken-Luftverteidigungsraketensystemen, Revolverkanonen und speziellen Granaten mittleren Kalibers. Die regionale Strategie von Rheinmetall Hungary stand ebenfalls auf der Tagesordnung. Sie suchten nach Möglichkeiten, andere Länder in diese einzigartige europäische Initiative einzubeziehen. Der Präsident der Christdemokraten im Europäischen Parlament, Manfred Weber, schlug vor, die Anstiftung zur Religion in der gesamten EU nach den jüngsten antisemitischen Protesten zu kriminalisieren. Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament sprach über die jüngsten Entwicklungen im israelisch-palästinensischen Konflikt und sagte, die EU müsse sich für den Raketenterror der Hamas, einer dschihadistischen palästinensischen Gruppe, gegen israelische Zivilisten einsetzen. Die EU muss terroristische Aktivitäten verurteilen und Israel in seinem Recht unterstützen, sich selbst zu schützen, sagte er. In einem Interview mit der deutschen Berliner Morgenpost sagte er, Religionsfreiheit sei ein Grundprinzip des europäischen Sozialmodells und die Mitgliedstaaten sollten gemeinsam untersuchen, ob Hass gegen Religion in jedem Mitgliedstaat unter Strafe gestellt werden sollte. US-Außenminister Antony Blinken forderte Russland am Dienstag auf, die Militarisierung der Arktis zu vermeiden. Wir haben gesehen, wie Russland rechtswidrige maritime Ansprüche geltend gemacht hat, insbesondere die Regulierung ausländischer Schiffe auf der Nordseeroute, die nicht mit dem Völkerrecht vereinbar sind, sagte Blinken bei einem Briefing mit dem isländischen Außenminister in Reykjavik. Die USA haben Russland zuvor vorgeworfen, die Durchreise durch die Arktis von einer Genehmigung für internationale Schiffe abhängig gemacht zu haben. Russland hat ehrgeizige Pläne zum Bau von Häfen entlang der sogenannten Nordseeroute und hat seine militärische Präsenz entlang der arktischen Küste verstärkt. Israelischer Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte, dass die Eroberung des Gazastreifens nicht ausgeschlossen sei, wenn keine Abschreckung erreicht werde. Wir haben nur zwei Möglichkeiten, mit der Hamas umzugehen. Wir können sie entweder erobern, und das ist immer eine offene Möglichkeit, oder wir können sie abschrecken, sagte er rund 70 ausländischen Diplomaten in Tel Aviv. Wir sind gerade mit einer starken Abschreckung beschäftigt, aber ich muss sagen, wir schließen nichts aus, sagte der Premierminister. Israel versucht derzeit, die Fähigkeiten, terroristischen Instrumente und die Entschlossenheit der Hamas zu verringern.
US-Präsident Joe Biden sagte dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu am Telefon, er erwarte eine sofortige und signifikante Deeskalation des Gaza-Konfliktes, berichtete das Weiße Haus. Der Präsident teilte dem Premierminister mit, dass er heute auf dem Weg zu einem Waffenstillstand eine erhebliche Deeskalation erwartet, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre. Die beiden Staats- und Regierungschefs hatten eine ausführliche Diskussion über den Stand der Ereignisse in Gaza, die Fortschritte Israels bei der Reduzierung der Kampffähigkeiten der Hamas und anderer terroristischer Elemente sowie die laufenden diplomatischen Bemühungen der Regionalregierungen und der Vereinigten Staaten, sagte sie. Dänemark hat alle restriktiven Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie aufgehoben. Fast alle Veranstaltungsorte mit Ausnahme der Nachtclubs werden am Freitag im skandinavischen Land wieder eröffnet. Die Mehrheit der Gesetzgeber unterstützte die Entscheidung. Trotz der Wiedereröffnung müssen die Menschen weiterhin die Regeln der sozialen Distanzierung einhalten, nachweisen, dass sie geimpft wurden oder sich kürzlich vom Virus erholt haben oder einen negativen PCR-Test durchführen. Und schließlich zum Wetter. Das Wetter wird am Wochenende bewölkt und regnerisch. Starker Wind und deutlich kältere Temperaturen sind zu erwarten als der saisonale Durchschnitt. Die Temperaturen liegen morgens zwischen 4 und 11 Grad Celsius und nachmittags zwischen 15 und 22 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à Haiti TV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Selon l'annonce faite par le secrétaire d'État à la stratégie économique et à la régulation du ministère de l'Innovation et de la Technologie, dans moins d'une centaine de jours, la première pierre angulaire de l'usine nationale des vaccins sera posée à Debrecen. Laszlo György a indiqué que cela était indispensable dans la perspective de produire en Hongrie un vaccin hongrois d'ici la fin de 2022 afin de protéger la vie et la santé des Hongrois. Le secrétaire d'État a précisé que les connaissances nécessaires sont disponibles à l'université de Debrecen et ses environs pour assurer, à partir de la fin de 2022, l'autonomie en matière de vaccins contre les épidémies et les maladies infectieuses pour les Hongrois et les habitants du bassin des Carpates. Il a mentionné que depuis 2010, le gouvernement hongrois mène une politique économique pragmatique et patriotique. Cette semaine, le Premier ministre Viktor Orban a reçu Armin Paperger, président du groupe allemand d'automobile et de défense Rheinmetall AG, au monastère des Carmélites. Ils ont échangé à propos de la production en Hongrie des véhicules de combat d'infanterie Lynx de nouvelle génération, de la recherche et du développement de l'industrie militaire et du renforcement de la défense et de l'économie hongroise. Le leader de l'entreprise basée à Düsseldorf a parlé de l'élargissement du partenariat stratégique avec la Hongrie. Au cours de la visite, les parties ont signé des accords de coopération sur le développement et la production en commun de systèmes de défense aérienne et à courte portée de tourelles ainsi que des grenades spéciales de moyen calibre. Au cours de la réunion avec le Premier ministre, la stratégie régionale de la entreprise Rheinmetall Hongrie a été discutée. Ils ont examiné comment d'autres pays pourraient être associés en tant que partenaires à cette initiative unique en Europe. Les leçons tirées des manifestations antisémites de ces derniers jours devraient être utilisées pour introduire des sanctions contre l'initiation et la haine des religions dans toute l'Union européenne, a déclaré Manfred Weber, chef du groupe du Parti populaire européen PPE, au Parlement européen. Parlant de la résurgence du conflit israélo-palestinien, le responsable politique de l'Union chrétienne sociale bavaroise, CSU, a souligné que lui devait prendre une position claire contre la terreur des missiles perpétrés par l'organisation palestinienne djihadiste du Hamas contre la population civile israélienne. L'UE doit fermement condamner des attentats terroristes et défendre le droit d'Israël à la légitime défense, a indiqué Manfred Weber.
Dans une interview accordée au Berliner Morgenpost, il a souligné que la liberté de la religion était l'un des éléments clés du modèle social européen et que les États membres de l'UE devraient travailler ensemble pour criminaliser l'incitation à la haine contre les religions au sein de tous les membres de la communauté. Dans son message adressé à la Russie à Reykjavik, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé à éviter une militarisation de l'Arctique. La Russie, revendication maritime incohérente avec le droit international, notamment sur les règles de transit des navires étrangers sur la route du Nord, a souligné M. Blinken lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre islandais des Affaires étrangères, Guðlaugur Thor Thordarson. Les États-Unis ont déjà reproché à la Russie d'avoir soumis à un permis la traversée de l'Arctique par des navires étrangers. Moscou a renforcé sa présence militaire sur la côte arctique. Ces plans ambitieux comprennent la construction de plusieurs portes de long de la route dite de la mer du Nord. Selon les informations émanant des sources militaires, 4 missiles ont été tirés depuis le sud du Liban sur Israël. L'armée israélienne a répondu par une attaque d'artillerie. Les missiles ont été tirés depuis les environs du village de Sidikin, situé dans la région tyrénienne. Selon les rapports, le système de défense antimissile israélien a détruit un projectile. Les autres se sont probablement écrasés dans des zones inhabitées. À la suite de l'attaque, des sirènes de défense aérienne ont retenti dans la région de la base Galilée d'Israël, dans les ports de Haïfa, à l'est de celui-ci. On ignore encore qui a tiré les missiles et les parties n'ont donné aucune information sur les dégâts ou des victimes. Hier, les attaques à la roquette à Gaza se sont poursuivies avec des pauses de quelques heures. Dans l'après-midi, Beersheva, située près de la zone frontalière du sud et la partie centrale de l'État juif ont également été de nouveau ciblées. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé ne pas exclure de devoir venir à bout du mouvement palestinien du Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza si l'option de la dissuasion échouait. Il n'y a que 2 possibilités à les affronter, soit vous en venez à bout, et c'est toujours une possibilité, soit vous les dissuadez, a expliqué le Premier ministre devant une 70aine d'ambassadeurs à Tel Aviv. Il a ajouté que le gouvernement israélien exerçait actuellement une dissuasion implacable. Cependant, le Premier ministre a souligné qu'aucune possibilité n'était exclue. Il a souligné qu'il s'efforçait actuellement de diminuer les capacités, les moyens terroristes et la détermination du Hamas. Selon le communiqué de la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden a appelé à une réduction significative et immédiate des tensions lors de sa conversation téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu afin de créer les conditions d'un cessez-le-feu. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a indiqué que les 2 dirigeants avaient parlé de la situation à Gaza, de la manière dont Israël a progressé avec la destruction des ressources de l'organisation palestinienne radicale du Hamas et d'autres éléments terroristes, ainsi que des efforts diplomatiques du gouvernement de la région et de Washington pour freiner la violence. Au Danemark, presque toutes les restrictions mises en place contre l'épidémie de coronavirus ont été levées. À partir de vendredi, quasiment tout est ouvert dans les pays scandinaves, à l'exception des boîtes de nuit et des discothèques qui resteront fermées. La décision a été soutenue par une majorité des parlementaires. Indépendamment de l'assouplissement des règles, les citoyens doivent continuer à respecter la distanciation sociale. Ils doivent attester le fait qu'ils ont été vaccinés contre le virus, présenter un test négatif au coronavirus ou à prouver qu'ils ont été récemment contaminés. Et finalement, pour le météo, le temps redeviendra moins doux. Des pluies sporadiques sont prévues partout dans le pays. Le vent sera vif, voire orageux. La seconde moitié du mois de mai apportera un temps beaucoup plus frais qu'en général à cette période de l'année. Les températures moyennes évolueront entre 4 et 11 degrés le matin et entre 15 et 22 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol.
Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETI-TV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. La primera piedra de una planta nacional de producción de vacunas se colocará en Debrecen, en el este de Hungría, en menos de 100 días, según ha declarado el secretario de Estado de Estrategia y Regulación Económica. Hungría necesita una planta nacional que pueda empezar a producir una vacuna húngara por sí misma a finales de 2022 para proteger la vida y la salud de los húngaros, dijo László György del Ministerio de Innovación y Tecnología. Afirmó que la Universidad de Debrecen y su entorno inmediato disponen de los conocimientos suficientes para proporcionar a los húngaros y a la población de la cuenca de los Cárpatos vacunas contra las pandemias y enfermedades infecciosas a partir de finales de 2022. El gobierno húngaro ha tenido una política económica pragmática y patriótica desde 2010, añadió. El primer ministro Viktor Orbán se reunió esta semana en el monasterio carmelita con el jefe del gigante armamentístico alemán Rheinmetall, Armin Paperger. Hablaron de la producción húngara de vehículos blindados de combate de infantería Lynx, de la investigación y desarrollo de la industria armamentística y de las formas de impulsar la defensa y la economía de Hungría. También discutieron formas de fortalecer la asociación estratégica de Hungría con la empresa con sede en Düsseldorf. Las partes firmaron acuerdos de cooperación sobre el desarrollo y la fabricación conjunta de sistemas de misiles de defensa aérea de corto alcance, cañones de torreta y granadas especiales de calibre medio. La estrategia regional de Rheinmetall Hungría también estuvo en la agenda, así como se estudió la forma de implicar a otros países en esta iniciativa europea única. El presidente de los democristianos en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, propuso criminalizar la iniciación a la religión en toda la UE a raíz de las recientes protestas antisemitas. Hablando de los recientes acontecimientos en el conflicto palestino-israelí, el líder del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo reiteró que la UE debe tomar partido en el terror de los cohetes de Hamas, un grupo palestino yihadista, contra los civiles israelíes. La UE debe condenar las actividades terroristas y debe apoyar a Israel en su derecho a protegerse, dijo. En una entrevista con el diario alemán Berliner Morgenpost, subrayó que la libertad de religión es un principio básico del modelo social europeo y que los Estados miembros deben investigar juntos si el odio contra la religión debe ser criminalizado en cada Estado miembro. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken pidió el martes en Islandia que se evite la militarización de la región del Ártico, una clara advertencia a Rusia. Hemos visto a Rusia avanzar en reivindicaciones marítimas ilegítimas, en particular respecto a las reglas para la navegación de barcos extranjeros por la ruta del Mar del Norte, que son incompatibles con el derecho internacional, dijo Blinken en una rueda de prensa organizada con el ministro de Asuntos Exteriores de Islandia en Reykjavik. Estados Unidos ya ha acusado a Rusia de supeditar el paso por la región ártica a la obtención de un permiso para los buques internacionales. Rusia tiene ambiciones planeadas para construir puertos a lo largo de la llamada Ruta Marítima del Norte y ha reforzado su presencia militar a lo largo de su costa ártica. 4 cohetes fueron disparados el miércoles desde el sur del Líbano hacia Israel, según las fuerzas de defensa. Los cohetes fueron lanzados desde cerca de Sedikin, una aldea en la región de la ciudad costera de Tiro, en el sur del Líbano, dijeron las fuentes. Uno de los cohetes fue interceptado por el sistema de defensa antimisiles Cúpula de hierro. Los otros 3
cayeron supuestamente en terrenos desampados. Los cohetes activaron las sirenas a lo largo de la costa norte del país, en el puerto de Haifa y al extremismo. Todavía no se sabe quién disparó los cohetes. No hubo informes de víctimas o daños, aparte de una pausa de unas horas. El ataque con cohetes continuó ayer. Además, no solo atacó el sur de Israel, sino también la ciudad de Beersheba y el centro del país. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que si la disuasión fracasa, no se descarta conquistar la franja de Gaza. Solo hay dos posibilidades de hacer frente a Hamas: bien ir hasta el final, que es todavía una posibilidad, bien la disuasión, dijo en una conferencia con unos 70 embajadores extranjeros en Tel Aviv. Actualmente estamos inmersos en una disuasión firme, pero debo decir que no descartamos ninguna opción, agregó el primer ministro. Israel está tratando de reducir las capacidades, las herramientas terroristas y disminuir la determinación de Hamas. En una conversación telefónica, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, informó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que espera una desescalada inmediata y significativa en el conflicto de Gaza, según ha informado la Casa Blanca. El presidente transmitió al primer ministro que esperaba una desescalada significativa hoy en el camino hacia un alto el fuego, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Los dos líderes mantuvieron una discusión detallada sobre el estado de los acontecimientos en Gaza, los progresos de Israel en la degradación de las capacidades de Hamas y otros elementos terroristas, y los esfuerzos diplomáticos en curso de los gobiernos regionales y de Estados Unidos, agregó. Dinamarca ha levantado todas las medidas restrictivas aplicadas para frenar la propagación de la pandemia de coronavirus. Casi todos los locales, a excepción de los clubes nocturnos, vuelven a abrir el viernes en el país escandinavo. La mayoría de los legisladores apoyaron la decisión. A pesar de la reapertura, la gente tendrá que seguir respetando las normas de distanciamiento social, demostrar que se ha vacunado o que se ha recuperado recientemente del virus o presentar una prueba PCR negativa. Finalmente, por el tiempo será nublado y lluvioso durante el fin de semana. Se espera un viento fuerte y temperaturas significativamente más frías que la media de la temporada. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 11 grados por las mañanas, entre los 15 grados y los 22 por las tardes. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.gttv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. בעוד 100 ימים תונח אבן הפינה של מפעל החיסונים הלאומי בדברצן. כך הודיע מזכיר המדינה לאסטרטגיה כלכלית ולהסדרה של משרד החדשנות והטכנולוגיה. לזלו גיאורג אמר כהכרחי ליצור חיסון הונגרי בהונגריה עד סוף 2022, על מנת להגן על חייהם ובריאותם של ההונגרים. שר החוץ הצהיר כי הידע דרוש זמין באוניברסיטת דברצן וסביבתה, בכדי להבטיח את עצמאות החיסון נגד מגפות ומחלות זיהומיות עבור הונגרים והתושבי האגן הקרפטי מסוף שנת 2022. הוא הזכיר כי מאז 2010 נקטה ממשלת הונגריה מדיניות כלכלית פרגמטית ופטריוטית. ביום שלישי קיבל ראש ממשלה ויקטור אורבן את ארמין פפרגר, יושב ראש קבוצת תעשיית הרכב והביטחון של חברת ריינמטל AG הגרמנית במנזר הכרמלית, כדי לדון בייצור כלי רכב לוחמה לחיל הרגלי של לינקס מהדור החדש בהונגריה, מחקר ופיתוח צבאי וחיזוק ההגנה והכלכלה של הונגריה. מנהיגה הראשי של החברה שבסיסה בדיסלדורף דן בהרחבת השותפות האסטרטגית בהונגריה. במהלך הביקור חתמו הצדדים על הסכמי שיתוף פעולה בנושא פיתוח וייצור משותף,
של מערכות נשק להגנה אווירית קצרות טווח ונשק צריח, וכן רימונים מיוחדים בקוטר בינוני. במהלך הפגישה עם ראש הממשלה נדונה האסטרטגיה האזורית של המיזם המשותף של ריינמטל, הונגריה. הם בדקו כיצד ניתן לשתף מדינות אחרות כשותפות ליוזמה שהיא ייחודית באירופה. יש ללמוד מהפגנות האנטישמיות בימים האחרונים ולהעניש הסתה ושנאה נגד דתות ברחבי האיחוד האירופי. כך אמר מנפרד וובר, מנהיג סיעת מפלגת העם האירופית EPP בפרלמנט האירופי. בהתייחסו לתחיית הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הפוליטיקאי מהאיחוד החברתי נוצרי של בוואריה, CSU, הדגיש כי על האיחוד האירופי לנקוט בעמדה ברורה נגד טרור הטילים שביצע חמאס נגד האוכלוסייה האזרחית בישראל. על האיחוד האירופי לגנות את פיגועי הטרור בצורה החריפה ביותר ולעמוד על זכותה של ישראל להגנה עצמית, כך אמר מנפרד וובר. בהצהרה על הברלינר מורגן פוסט הוא הדגיש כי חופש הדעת הוא המרכיב המרכזי במודל החברתי האירופי, וכי על מדינות האיחוד האירופי לפעול יחד למניעת השנאה נגד דתות. שר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן קרא להימנע ממיליטריזציה של הקוטב הצפוני במסר לרוסיה בריקוויק. לרוסיה יש טענות ימיות שאינן עולות בקנה אחד עם החוק הבינלאומי, במיוחד בכל הנוגע לתקנות על ספינות זרות בנתיב הים הצפוני. כך הדגיש בלינקן במסיבת עיתונאים משותפת עם שר החוץ האיסלנדי גודלארטור טורדרסון. ארצות הברית האשימה בעבר את רוסיה בדרישה מאוניות זרות לעבור בחוג הארקטי. מוסקבה חיזקה את נוכחותה הצבאית בחוף הארקטי ואת תוכניותיה השאפתניות כוללות הקמת מספר נמלים לאורך מה שנקרא ציר הים הצפוני. מקורות צבאיים אמרו כי 4 טילים נורו לעבר ישראל מדרום לבנון, וצבא ישראל הגיב בהתקפה ארטילרית. הטילים נורו מסביבת הכפר סטינקניה. מערכות הגנה הטילים הישראלית הרסה טיל אחד, השאר כנראה התרסקו באזור פתוח ולא מיושב. כתוצאה מהתקיפה נשמעו סירנות הגנה אווירית באזור הגליל התחתון בישראל, בנמל חיפה וממזרח לו. עדיין לא ידוע מי ירה את הטילים, ולא הגיעה שום ידיעה על נזק או נפגעים משני הצדדים. אתמול נמשכו תקיפות הרקטות מעזה בהפסקות של כמה שעות, עם באר שבע והחלק המרכזי של ישראל כחלק מהמטרות. אם ההרתעה תיקשה, לא ניתן לשלול אחראי עם חמאס המוביל את רצועת עזה. כך אמר ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. יש רק 2 דרכים, או להכריע אותם, וזו עדיין אפשרות, או שנרתיע אותם. כך הסביר נתניהו לכ-70 שגרירים זרים בתל אביב. הוא הוסיף כי ממשלת ישראל כיום מפעילה הרתעה חסרת רחמים. עם זאת, ראש הממשלה הדגיש כי הם אינם שוללים שום אפשרות, והצביע על כך שהם פועלים כיום לצמצום יכולתה ונכסי הטרור ונחישותו של חמאס. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן קרא להפחתה משמעותית ומיידית במתיחות בשיחת טלפון עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, במטרה ליצור את התנאים להפסקת אש. כך אמר הבית הלבן. דוברת הבית הלבן קרין ז'אן פייר אמרה כי ביידן אמר לנתניהו כי הוא מצפה שהמתח ירד משמעותית במהלך היום. הדובר הוסיף כי שני המנהיגים דיברו על המצב בעזה, כיצד ישראל מתקדמת עם השמדת המשאבים של הארגון הפלסטיני הרדיקלי חמאס וגורמי טרור אחרים, ואילו מאמצים דיפלומטיים נעשו על ידי ממשלות האזור וושינגטון בכדי לרסן את האלימות. כמעט כל המגבלות עקב מגפת נגיף הקורונה הוסרו בדנמרק. כלומר, כמעט כל דבר במדינה הסקנדינבית נפתח מחדש ביום שישי, אך מועדוני לילה ודיסקוטקים נשארו סגורים. ההחלטה נתמכה על ידי רוב המחוקקים. ללא קשר להקלה, אנשים חייבים להמשיך להקפיד על שמירת מרחק, להוכיח שהם מחוסנים כנגד הנגיף, להראות בדיקה שלילית, או להוכיח שהם כבר עברו את המחלה. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. מזג האוויר שוב הופך לקודר עם גשם ברחבי הונגריה. צפוי רוח חזקה ויהיה קריר בהרבה מהצפוי במחצית השנייה של מאי. הטמפרטורות הממוצעות האופייניות צפויות להיות סביב 4 עד 11 מעלות בבוקר ו-15 עד 22 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.